Halo Mbak Lingling, Halo John, apa halo. kabar? Baik. I am good. How are you? I am fine. I am doing fine. So funny. I'm fine. It's so nice to meet you tonight. Did you meet me? Yes, because my sinyal itu apa sih? Signal. Yeah, that's it. Signal. Or connection. You can say connection. My connection is tonight very good, and I can Mm-hmm. speak English. Wow. Good to know that. So, how was your how was your Chinese New Year? Do you get Hong Pao Ma? My Chinese New Year is uh, this one. Very what? Ramai itu Oh, so crowded. Yeah. So do you feel? crowded, Mm-hmm. and they give me angpao. Uh So huh. I am so happy. Ingin traktir itu apa tuh? Sorry. Traktir, traktir itu Treat. apa? Treat. Treat you our together meeting tonight. Sorry, say it again. You want to treat me? Uh, Kalau aku mau endingnya aku ketemu sama kamu, aku mau traktir kamu makan bareng tonight. Oke? Okay, if I meet you, I want to treat you. Really? Yes, I will be. So when? When you have time. Um, when do you have time? I always have time. I'm free now. Yeah. Uh, uh, Kalau musimnya nggak terlalu dingin, gimana? If it's not too cold. Yeah. If weather not cold, Mm-hmm. our can eat next McDonald. Which one? di Minxiong. Vienna, New Cheong, In Minxiong. Cheong. Minchong in Fatmawin kan ada itu near supermarket. Yeah, yeah. I know that one. Mm-hmm. Oh yeah, that's a good idea. I also want to ask about the one we talked about last a few weeks ago. Do you get what I mean? Aku nggak paham apa ya. Um, Sekalian mau bahas yang kemarin itu yang kita chatting. Bukan membahas sih. I want to talk about that. Itu gimana gitu. Oh, itu. Yeah. You still have any stock ready? Yes, after having Oh, okay. But anyway, don't talk about about that here. So, where do you live? what? Where do you live then? In Chiai or in Minxiong or Nali? I am in Mincheong. Minxiong? Mincheong study. Yes, and Mm. see Oh, okay. So, yeah, huh. maybe Hmm. 10 minutes sampai ke tempat kamu naik apa sih? So 10 minutes from your house to my campus. Do you mean so? Gitu maksudnya? Ya, but in in your campus is little cold and ya kan? Di sana agak dingin kan? Iya, nggak dingin tapi sejuk.
karena dia di puncak itu. Oh, okay. So if you want to treat me in McDonald's, just let me know. I'm really glad of that. Yeah, because Okay, if time, I mhm, will call you. I always have time, especially this week because we still on holiday now. Kami belum kuliah, jadi this week I'm free. So wow, it will be nice because you get a lot of Hong Pao, yeah. Okay, okay. Saya lihat cuacanya dulu, kalau cuacanya hangat, saya ajak pasien saya tadi. Oh gitu. Kalau cuacanya dingin kan kasihan. Oh, oke oke. Jadi pasiennya apa juga ditraktir juga. Kan mama Hah? dia kan mama saya. Oh. Currently, my mother, my Hmm. So, oke. Biasanya didorong-dorong gitu ya. iya. Hmm. Nice. Oke. Oke. Yeah, if you have time and the weather is good, just let me know. Oke, Oke. iya. Thank you. Semoga nanti mikrofonnya nggak rusak-rusak lagi ya. Halo Mbak Santi, Mbak Lala, welcome. Ya, saya offkan dulu Mbak ya, Mbak Lingling ya. Oke, Okay, nice to talk to you tonight. I'm waiting for your treating. oke. Okay, I will see you later. Oh, ini bermasalah lagi nih yang Mbak Santi sama Mbak Lala. Oh, halo Mbak Lala, Yes, Mister. how are you? Oh, dua-dua hidup ini kayaknya. Bisa dengar kan, Mister, suara saya? Bisa, bisa. Ada juga Jan- mau traktir juga ceritanya ini. Kejauhannya di Taipei ya. Ini banyak makanan di sini, tumben ini saya juga banyak lagi banyak makanan. Waduh, enak sekali kayaknya. Kami kekeringan ini, kelaparan. Oh, kasihan, kasihan. Ya, mungkin Mbak Lingling bisa ya. Oh, mana Mbak ini? Mbak Lingling punya banyak kue juga Mbak Lingling. Soalnya Mbak Lingling paling dekat ke saya. Cuman 10 menit katanya. Jadi habis ke Aimai, ke market jalan kaki deketan. Mhm. Oke. So kita mulai kira-kira. Hah? Dikirim ya. Oke. Yang mau ngirim nanti saya kirim alamat saya ya. Iya. Ini lagi butuh apa? Tanya. Oke, semua bisa mic-nya hari ini ya. Good to know that. Mungkin sinyalnya udah bagus semenjak ini. Sinyalnya udah nggak kena gempa, Mister. Oh iya, bener-bener ya. Udah setelah gempa itu udah apa dia? Jadi mantap, jadi stabil ya. Mbak Iya. Mbak Santi bisa dengar suara saya? Siapa? Mbak Santi? Oke, Mbak Santi. Coba ngomong Mbak Santi. Oh, you Ya, ya, I open. Ya. dengar? Yes, I do. Alright. So, shall we start now the class Yes, can. Okay. right now? Yes. Okay, good then. So, I will turn off your microphone. So, Okay. alright. So we are going to continue our discussion. Assignments.
Jadi kita malam ini bahas tugas yang ketiga minggu lalu. Itu kita bahas untuk malam hari ini, yang UN ke tahun 2011-2012 ya. So itu mulai dari nomor 26 sampai 50. Oke. Nanti kalau sempat kita tapi bisa nggak di apa lagi ya upload ya. Coba saya cek dulu. Oke. Nggak bisa. Oke. Bisa ya. So Mbak Ling dulu deh. Semoga bisa. Oke, kita punya stok line. Halo Mbak Ling. Halo. Ya, Oke. Now it's your turn because udah berapa minggu saya nggak bisa dengar suara Mbak Ling, jadi kangen juga. Oke, now it's your turn. terus itu. Oke. Oh good. Baik itu. By 21. Bye bye. Kan agar jalan jenderal itu ya. Yang ini Jalan deh. PT. Jalan jenderal. Ya, that's it. Ya. Jalan jenderal Sudirman. Dan 100. 12. Mhm. 16. 16. In Palembang, Mhm. May 21, 200, oh, oh, 11, Mhm. Bidik, dan Nusa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Oke. dan Shell, Dear. Bio interested in becoming a distributor for your software product in Palembang. Mhm. This, as you have catalog, brochure, and terms of Mhm. we are a hardware company and eager to exploit profit our sales of our Mhm. annual report is and close. Mhm. Look forward to hearing from you. Oke. Jerry Imam Subagio, Man. Oke, wait. Man. Oke, ini Man bacanya. apa sih? Sorry? Man itu apa? Chairman itu ibaratnya ketuanya gitu. Kepala apanya? Kepala bagian kira-kira gitu. Pemimpin perusahaannya gitu. So, bacanya tadi dear ya, dear. Oke, I will read once again. Tadi ini sincerely ya. Please all of you listen to me. PT Eureka, ini nama ya. Jalan Dermal. Oke, dan seterusnya. Dear sir or madam, we are interested in becoming a distributor for your software products. Jadi bukan produk tapi products ya, products in Palembang. Would you please send us your latest catalogs, brochures and terms of agreement? We are a hardware company and eager to add software products to our sales offering. Our annual report is enclosed. We look forward to hearing from you soon. Sincerely yours. Dengan hormat, kira-kira kita tahu. Salam hangat, kira-kira gitu lah artinya itu. Sincerely, atau dengan salam rendah. Sincere itu rendah hati, hangat gitu. Oke. Mbak Ling bisa kira-kira mengartikan kalimatnya? Ya, try. Itu tujuannya, Mhm. tujuan kami, interested apa itu? Apa itu? We are interested itu artinya kami tertarik gitu. We are, iya, Rekam iya, software perangkat lunak untuk private Palembang. iya. Kamu mengirim pesan kami buku berupa katalog, brosur, dan itu apa ya?
Terms of agreement. Itu ibaratnya surat perjanjian kira-kira gitu. Terms of agreement. Jadi gini mas ya. Setuju ya, Hah? itu persetujuan. Iya, kesepakatan gitu atau persetujuan gitu. So artinya gini, would you please send us? Bisa nggak kirim ke kami? Kira-kira gitu artinya. Would you please? Ini request namanya. Would you please help me? Would you please send us your latest catalog? Katalog terakhir, terusnya. Tahu katalog ya? Daftar-daftar ini, brosur, kemudian terms of agreement, surat perjanjian kira-kira gitulah. Oke, next. Dan kami company satuan perangkat asal Perangkat keras. perangkat keras Mhm, dan kami mau mhm. perangkat produk lapak depan untuk penjualan kami Ya. klik dan kami annual Our annual report artinya laporan tahunan kami terlampir, kira-kira gitu artinya. Is enclosed it. lihat yang berdepan We look forward artinya itu kami menunggu kabar selanjutnya, kira-kira gitu artinya. Jadi we look forward to hearing from you soon. Kami kita lihat ke depan. Jadi bukan bukan berarti kami melihat ke depan mendengar. Tapi kira-kira gitulah. Kami menunggu kabar selanjutnya, kira-kira gitu. Ya, oke. At- why did Luka have Ya, why did PT Erika have? G PT Eruka prosecuted sebuah prosecutor for PT Sorry, say it again. D. Mbak sudah kirim jawaban? Udah ya? udah Jawabannya itu. bukan Alright, so yang lain apa jawabannya? Mbak Santi sama Mbak Lala? Sama? Oke. Ya, yang benar itu memang D ya. PT Eureka propose, melamar ya, artinya mengajukan lamaran to become a distributor for PT Indonesia Products. Great. Oke, next 27. Nomor 27. from the internet Mhm. What is your answer? of PT Internet No. Dia belum distributornya. Mereka masih mau melamar tuh. PT Eruka is successful manual No. ayo ayo kau will get the answer set E No. sir gimana G balik PT Eruka has not Semua Mbak bilang dari A, B, E. Oke. So, Mbak Lala apa jawabannya? Mbak Santi jawab C. A No, bukan A. salah kok enggak Lala salah A nya salah Bukan A ya, bukan A. C Ya, yang benar itu C ya. Kenapa C? Ini artinya itu sebenarnya kesulitan kita menjawab teks-teks seperti ini. Jadi kita harus paham. Jadi kan dari teks kita tahu bahwa itu pertanyaannya. Sebenarnya pilihan C ini PT Eureka has not sold software before. Belum menjual perangkat lunak sebelumnya. Sebenarnya nggak ada tersirat di sini, nggak ada tersirat sebenarnya. Jadi itu tantangan, bukan kesulitan juga. Itu apanya? Dalam hal reading comprehension, misalnya ada baca teks. Jadi kuncinya memang harus banyak tahu kosakata, kemudian harus paham teks itu secara keseluruhan. Kalau enggak, ya sulit ya. But that's fine. Oke, so yang benar itu adalah C. Kan mereka bilang gini, mereka adalah penjual perangkat
keras ya. Jadi mereka mau menjual perangkat lunak juga. Berarti itu tersirat bahwa mereka belum pernah menjual software gitu. Jadi itu. Nanti banyak teks-teks seperti ini ya. Oke. Good. Thank you Mbak Ling Ling. I will go back no go back. I will change to Mbak Santi for the next text. Oh, this one is so hard. Yeah, I agree. Sorry. Ini tentang ini pelajaran geografi ini topiknya. Iya, geografi dan fisika semua di sini. Iya, so hard. But you can try, no problem. Remote sensing, yeah, okay. Remote sensing is the acquisition of information about an object or phenomenon. Ya, phenomenon. Mhm. Phenomenon without making physical contact with the object. In the modern usage, the term generally refers to the use of aerial sensor technology to detect and classify objects on Earth, both on the surface and in the atmosphere and oceans. Okay. By means of propagated signals, i.e. electromagnetic radiation emitted from aircraft or satellites. Wait a minute. So ini itu example Gracia. Jadi artinya contoh itu. Contoh. Ya, Contohnya example. gitu Ya, example. Oke, next. Bacanya gimana? Ini bahasa Ibrani singkatan dari example Gracia kira-kira gitu. Ini Jadi dibacanya example Gracia gitu. ya, example gitu aja. Oh, example, okay. There are two main types or remote sensing. Passive remote sensing and active remote sensing. Passive sensor detect natural radiation that is emitted or reflected by the object or surrounding area being observed. Reflected sunlight is the most common source of radiation measured by passive sensor. Mhm. Examples of passive remote sensors include film photography, infrared change covered device, and radiometers. Active collection, on the other hand, emits energy in order to scan object and areas whereupon a sensor then detects and measures the radiation. The radiation that is reflected or that scattered from the target. Okay. Radar and lidar are examples of active remote sensing where the time delay between emission and return is measured, stabilizing the location, height, speed, and direction of an object. Oke. Ngerti, Mbak? Sedikit-sedikit paham lah itu tentang maksudnya tentang apa ya? Apa sih sistem informasi geografi gitu kan, tentang buat apa sih kayak bikin peta gitu buat ngecek lokasi tanpa kita datang ke ke area secara langsung gitu. Iya, ini tentang bicara remote, jarak jauh. Jadi remote sensing, sensor jarak jauh, kira-kira gitu dia. Oke. So let me read for you once again sambil yang lain apa ya? Atau Mbak coba translate. Oh, tidak bisa. Saya tidak mau translate. Nanti saya ngawur. Coba saja Mbak, saya bantu. Itu maksudnya gini. Sensor jarak jauh itu menginformasikan tentang objek atau fenomena tanpa membuat kontak langsung dengan
objeknya atau Oke. tentang bendanya. Oke, stop. Jadi acquisition itu pengumpulan ya. Jadi Mengumpulkan. pengumpulan informasi tentang sebuah benda ya atau objek ya atau fenomena kejadian without ya tanpa making physical contact, tanpa kontak fisik, tanpa kontak langsung gitu dengan benda itu. Oke, next. Good. Di zaman modern, di pengguna modern, Iya, ya. That's right. biasanya Mhm. reverse itu Merujuk. lebih maksudnya lebih digunakan untuk apa sih, arah Area itu sensor area sensor antena. mengklasifikasi. Nggak bisa, pokoknya saya agak mudeng itu poinnya apa, tapi kalau untuk Buat kalimat yang bagus. word by word, I'm not understand. Iya. Langsung di itu aja lah, nanti saya jawab aja. Yap, oke. Iya, penginderaan jarak jauh ya, lebih tepatnya kayak gitu, sensor ya. Pembuatan apa namanya itu? Jadi bisa foto udara kira-kira gitu deh, misalnya foto udara itu misalnya kita lihat sesuatu dari jarak jauh pakai satelit kira-kira gitu. Oke, saya lanjut ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Okay. The term generally refers to the use of aerial sensor technology to detect and classify object on Earth. Ya, saya kasih intinya aja ya. Jadi ini berbicara masalah teknologi sensor, teknologi penginderaan yang bisa mengklasifikasikan benda-benda di bumi. Okay. Both on the surface, baik di permukaan, and in the atmosphere and ocean. Jadi di permukaan bumi, di udara, dan juga di samudra, oceans. Okay. By means of propagated signals, okay, dengan menggunakan sinyal. Contohnya radiasi elektromagnetik, kemudian menggunakan dari udara dan menggunakan satelit, kira-kira gitulah. There are two main types of remote sensing. Ada dua jenis penginderaan atau sensor jarak jauh. Yang pasif, okay, dan yang aktif. Passive sensor detect natural radiation that is emitted or reflected by the object or surrounding area being observed. Jadi kalau yang pasif itu mendeteksi radiasi yang natural, yang alam, yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh benda di sekitar area yang diobservasi. Jadi kira-kira gambarannya, kalau yang pasif itu benda itu sendiri yang mengeluarkan menunjukkan sensor mereka gitu, yang diobservasi itu, yang being observed. Reflected sunlight is the most common source of radiation measured by passive sensors. Jadi sinar matahari yang diserap itu yang menjadi most common source, sumber utama of radiation measured by passive sensors. Itu yang digunakan oleh sensor pasif. Jadi cahaya itu yang diserap, misalnya diserap sebuah benda, itu yang digunakan sensor itu, sensor jarak jauh itu. Example of passive remote sensor include film photography. Jadi termasuk contohnya itu film ya, film photographer, kemudian infrared, charge coupled device, dan seterusnya. Active collection, on the other hand, emits energy in order to scan objects and areas whereupon the sensor then detects and measures the radiation that is reflected or backscattered from the target. Ini yang masalah yang aktifnya. Oke. Contohnya itu seperti radar ya dan lidar ya. Ini sudah menggunakan radio satelit jarak jauh, bisa melihat posisi misalnya pesawat ya, menggunakan radar ya. Are examples of active remote sensing where the time delay between emission and return is measured. Jadi waktu delaynya dan waktu kembalinya bisa diukur, bisa stabilizing the
location, menstabilkan lokasi. Jadi stabil lokasi itu. Height, tinggi, dan speed, kecepatan dan direction of an object. Ini misalnya penggunaannya di pesawat memang. Jadi bisa lokasi pesawat itu di mana, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, dan arahnya seperti apa. Itulah yang penginderaan jarak jauh atau remote sensing yang aktif. Okay? So, let's continue then. Number 28. From the text, we know that remote sensing, blah 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 blah. My answer is A. Is a way to obtain information about an object or phenomenon. Is a way to obtain information. Okay, yang lain? This is a hard question. Mbak Lingling, Mbak Lala, Mbak Hawin. Okay. Okay. Surah. Apa yang benar? Oke. Yang benar adalah ya. A, ya. Is a way to obtain information. Yep. So, What is the main idea of the second paragraph? I answer B. Maybe wrong. 29. What is the meaning of second paragraph? Okay. So your answer is B? Yes, but I think now is B. So in your assignment you answered B. B. Okay. But now I just thinking, maybe E. Like that. Okay. Yang lain? Okay. Mbak Lala dan Mbak Lingling jawab A. Mbak Hawin mana ini? Okay. Baik. Yang benar itu adalah okay. Yang benar adalah Mbak jawab B tadi ya. The energy is sunlight is no. Yeah. No, the answer is E ya. Active remote sensing and passive remote. Karena dia berbicara masalah itu ya. Iya, saya agak ragu-ragu itu, agak rancu gitu. Yep. So Based on the text, we can say that blah blah blah. based, My bukan answer based, is based, E. Hah? based gitu aja, based, the text. based on the text. Based Aha. on the text, we can say that Yep. blah blah blah. E. Remote sensing make 30. it possible to collect information of an object in a dangerous area. Oke, yang lain? What is your answer? Bye. Okay, 30 is E. Okay, Mbak Lala. Yep. Remote sensing. Remote bukan remote ya, itu bahasa Batak itu remote. Remote ya. Remote. Remote sensing make it possible to collect information of an object in a dangerous area. Kenapa? Ya kan nggak perlu datang ke area itu. Exactly, yeah, that's the answer. Karena koleksinya kan dari jarak jauh, jadi walaupun tempatnya berbahaya nggak masalah gitu. Saya batin dulu. Sorry. Di sini sudah mandi loh, kok masih bersih. Kayaknya ada yang merindukan saya ini. Cie. Apalagi besok mau Valentine kan. Jadi bisa jadi. Ya. Oke. Oh, Mbak Lingling yang rindu. Oh. Jujur amat itu Mbak Ling. Oke. Kita nanti ketemuannya Mbak Lingling ya. Harus jadi ya. Saya mau ditraktir katanya. Okay. Now it's Mbak Lala's turn. Okay.
Thank you Mbak Santi. That's a good job. You are welcome. Ini Cika kok nggak masuk kelas? Halo. Yes, are you ready? Mbak tadi menggosi Mbak Cika ya? Ya, ini lagi infokan sama Cika. Tak suruh masuk kelas. Let me check in group ya. Entah ya. Mana semua ini? Ya, silakan Mbak. Gitu. Yeah, the next number. Itu 400.000, 490.000. Bacanya gimana Mister? Banyak amat itu. Banyak nolnya gimana Mister bacanya? Oh, sorry, wait a minute. Okay. Ini Gimana Mister? 409,000. 409,000. Ya, 409.000 gitu. 409,000 Plus. plus Iya. per room per night. Per room per night. Bacanya juga per gitu. Yeah, per room per night. Yeah, Per room that's per correct. night. Whether you traveling in Indonesia Traveling. on business or taking a relaxing holiday break will find the same. Fine. Huh? You'll find. You, Ini fine. you find the same. Itu bacanya Guaranteed. guaranteed Hospitality. Hospitality. at all Premier Plaza Hotel and Resorts. resort. Yep. So Fred 3 will come attentive service Yeah. and the personal talk. It always Premier time at Prim Plaza. Okay. Good. Jadi ini bacanya touch ya. Touch. Ini prime. Prime apa tadi ya? Friend welcome. Ya, personal. Okay, let me read one for you, okay? Once for you. Whether you are traveling in Indonesia on business or taking a relaxing holiday break, you'll find. Itu singkatan dari you will find. Find itu menemukan. You will find the same guaranteed hospitality at all Prime Plaza hotels and resorts. A friendly welcome, attentive service, and the personal touch. It's always prime time at Prime Plaza. Oke, itu dia. Bisa Mbak coba mengartikan? Ya, coba saja. Tidak usah takut salah. Itu dari 490.000 per ruangan per Ya, malam. per kamar ya. Per kamar Oke. Terus Whether you traveling jika kamu apa namanya? Mana itu? Whether you're traveling, apakah Anda sedang berjalan-jalan di Indonesia kira-kira gitu? Oh ya kita Atau perjalanan bisnis? atau bisnis atau hanya sekedar untuk Liburan santai ya. liburan. Terus You will find the same guaranteed. menemukan apa? Kamu akan menemukan Anda akan menemukan sambutan gitu kayak apa? keramahan. Dan Hospitality itu keramahan. Ya. Same guaranteed hospitality. Jadi menerjemahkannya gini.
keramah tamahan yang sama dan terjamin, kira-kira gitu. Same guaranteed hospitality. Juga di sambutan yang ramah. Ya, kira-kira gitu. Ya. Pelayanan yang penuh perhatian gitu. Attentive service, pelayanan yang penuh, kira-kira gitulah. And personal touch, sentuhan pribadi, wis. Kayak tukang pijat aja. Ada plus-plusnya ya. Maksudnya personal touch itu maksudnya kita berada di tempat itu merasa tersentuh gitu, merasa nyaman sekali, merasa home gitu sih ya. Jadi itu Di plaza gitu ya. ya, it's always prime time. Itulah prioritas mereka, itulah nilai jual mereka, keutamaan mereka gitu. Okay, so what is your answer for 31? What aspect of the service to promote to? Kalau saya D, are you sure? Betul. Yang lain? Mbak Lingling jawab E. Mbak Santi, apa jawabannya? Ada yang jawab E. Oke, yang lain? Apa itu jawabannya? Mbak Lala jawab E ya? Jawab D ya? D. Dodol. Oke, di keep dulu ya. Mbak Santi udah galau nih, jawabnya E, tapi kayak Ale yang benar. Oke, yang lain mana Mbak siapa lagi? Mbak Ayu, Itu from itu naya terkemas begitu. Mbak Cika, apa jawabannya Mbak Risa? Jika masuk Ya. Semenjak anaknya kalau masuk juga loh rupanya. habis gempa udah masuk dia. Oke. Mana ini? Mbak Ayu. Yang jawab E salah. Oke. Yang jawab A salah ya. Oke. Yang benar apa? Yang benar itu adalah D ya. D yang benar. Apa saya lihatnya dari harga itu. Ya, that's the point. Jadi kan mereka gini, yang diiklankan itu pasti harga kan, gitu nggak, gitu. Nggak mungkin yang diiklankan itu poin-poin ini kalau misalnya mengiklankan. Kan misalnya kita buat iklan itu tujuannya supaya menarik orang toh. Oke. Ya. Kalau dia menjawab misalnya personal touch atau hospitality, nggak mungkin karena ini semua ada di dalam. Tidak mungkin mereka mengiklankan itu. Jadi yang lain sendiri adalah D. Itu cara menjawabnya juga satu ya. Karena A, B, C sama E itu ada di sini. Semua diiklankan di sini. Misalnya kalau itu isinya ya. Oke. Jadi yang benar adalah the low price. Itu yang sedang diiklankan. Misalnya saya buat iklan. Kan yang saya umumkan itu harganya itu. Tapi di bawah harga itu ada saya buat penjelasannya supaya mendukung, supaya membuat orang tertarik, supaya orang terpengaruh dengan iklan saya. Itu tujuannya. Oke. Next, Mbak Lala. What is the tag about? Ya. Ya, the promotion of hotel and resort. B. Promotion. What is the text about? B. Promotion. Oke, Mbak Lingling juga jawab B. Yang lain, Mbak Santi jawab. Oke. Mbak Ayu jawab apa? Mbak Cika. Oke. Oke. Ya, yang benar adalah D. Itu jelas ya D. Promosi hotel dan resort, penginapan ya. Resort. Oke. Good job. Thank you Mbak Lala. Now Mbak Ayu,
Are you ready? I turn on your microphone. It's quite long text gitu. Halo Mbak Ayu. Mbak Hawin nggak bisa mikrofonnya. Oke, I'm waiting. Mix ya, bukan mic ya. Mix kropon. Oke, oh. Oh, hidup dulu ini Mbak Risa juga hidup. Oke, Mbak Ayu dulu ya, nanti Mbak Risa ya. Ya, halo Mbak Ayu. Ya, ya dengar. Bisa Mbak? Atau kurang besar? Yeah, now it's 33. Then, yep, this one. Jangan diturunin, Mister. Apa sih? Kebesarannya, kegedean. Aduh, jangan diturun-turunin, dinaik-naikin. Saya nggak bisa baca, ini malah dinaikin lagi. Oke, terserah Mbak deh. Yang penting jangan dikoyak ya. Udah Mbak? Staying on the time Mbak Ling ya. yeah. And one of it important, as I said, respect for one another. However, it is one the many follows that is not easy for others to learn. Inner one that come from an understanding of the rules and regulation. Oke. The height in the highest Highest. in the highest form of behavior. Most excellent. All three to Try. try to instill this way environment. Adu a bit left to work Exactra. Itu singkatan dari exactra. Artinya dan lain-lain. Here, we do not agree that let them hammers Commerce. should Should. out. Should be shut out. Should be set out. Yep. Set out. They can be given warning. Most of these enough to make them try their best to read the school on time later. If this file Fails. if file Fails. I could it is ill Mhm. Invite. their parents invite their parents to school. Mhm. Right together, the school is Gates. having it By closing the gates. closing the gate. The school is having Cruelly. which fully
Cruelly. which cruelly, Yeah. to which the perfect prefer, Prefer. to To which we prefer. prefer not to expose our children. Mhm. Every school responsibility to implement Responsibility. responsibility Responsibility. Yeah. implement with educational discipline. Principle. Okay. Should Mhm. in profit Appropriate. appropriately. Mhm. Fruitful competitive study Students. Students. student work can Who? only themselves effectively in society. Society. That everyone society so that everyone get a quality life and a total of Result. and fall out of ethics and welfare for long last As long as. 12 years. As long as 12 years. Yeah. Children take future Precious. precious and dependent on the other for giving, Adults. understanding, for gain, for granted, Guidance. Guidance. for guided, Guidance. guided, Guidance. guided, Yeah, guidance. guided. Yeah. Kaya lagi cukup-cukup dia udah Puji tahu. stop. Understanding them is the key on this end. Both parent and school must work hand in hand without playing the blame games. Oke, great. Apa artinya Mbak kira-kira? Tentang apa ini? Ini kira-kira tentang kedisiplinan siswa. Yakin? Ini bukan loh, ini berbicara masalah Valentine ini. Iya. Belum besok kan? Iya, teksnya ini loh. Okay, no, sorry. I'm kidding. Okay, I will read once again, okay? Jadi coba perhatikan yang banyak yang salah-salah tadi Mbak ya. Being on time is a beautiful social ethic. Oke, saya matikan mic-nya dulu. Oh, kudering. Being on time, tepat waktu, is a beautiful social ethic. Adalah etika sosial yang baik, yang bagus ya. Nggak santai ada aja. And one of great importance, salah satu yang sangat-sangat penting, as it creates efficiency in systems and implies respect for one another. Jadi itu menghasilkan suatu efisiensi, kemudian sistem yang mengaplikasikan, menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Jadi on time itu perlu, kira-kira gitulah. Makanya harus on time masuk kelas ya jam 9 ya. However, meskipun demikian, it is one of the many values that is not easy for our students to learn. Tapi ya itu masalah yang sulit dipelajari oleh siswa-siswa. Inner discipline, disiplin dalam diri, kira-kira gitu. Inner discipline ya, sama seperti inner beauty, kecantikan dari dalam. Ini disiplin diri, kira-kira gitu. Disiplin dari diri sendiri. One that comes from an understanding of the set rules and regulation. Itulah sesuatu yang kita pahami. Itu berasal dari pemahaman akan set rules
beberapa peraturan dan ya rules, aturan dan peraturan. Is the highest form of behavior. Itulah tingkatan paling tinggi dalam sebuah perilaku yang paling baik gitu maksudnya. Okay? Most excellent schools try to instill this with a loving environment. Jadi ada beberapa sekolah yang instill ya? Oh, menanamkan ya. Okay. With a loving environment, dengan lingkungan yang menyenangkan. Okay. Why? Even adults arrive late to meetings, work, etc. Karena orang dewasa sekalipun terlambat datang ke rapat atau terlambat datang bekerja. Okay. Here, we do not agree that latecomers should be shut out. Ini berarti bukan kalau orang yang terlambat itu harus ditutup, nggak dikasih masuk. They can be given warnings. Oh, apa ini? Kok ada langsung jawaban semua nih? Oh, oke. Oh ya, nomor yang lewat ya. Sorry. Sampai mana tadi ya? Oke. Mereka bisa kasih peringatan. They can be given warnings, most of which are enough to make them try their best to reach the school on time later. If this fails, invite their parents to school. Jadi kalau dikasih pengertian itu bagus, tapi kalau gagal juga hanya kasih pengertian, dikasih peringatan, undang orang tuanya ke sekolah, kira-kira gitu. By closing the gates, itu artinya dengan menutup gerbang, the school is behaving cruelly. Sekolah itu kelihatan seperti kejam. To which we prefer not to expose our children. Yang mana nantinya kita akan memilih untuk tidak mempercayakan anak kita ke sekolah itu, kira-kira gitu. Every school has responsibility to implant good educational principle. Setiap sekolah memang punya tanggung jawab untuk menanamkan peraturan-peraturan pendidikan, good educational prinsip-prinsip pendidikan yang baik. But it should be in appropriate ways. Tapi harus dengan cara yang tepat. Okay? Good schools create competitive students. Sekolah yang baik akan menghasilkan siswa-siswa yang kompetitif. Okay? And then, who can organize themselves effectively in society? Yang mana bisa mengorganisir, bisa mengorganize ya diri mereka sendiri secara efektif dalam society, dalam masyarakat, kira-kira gitu. So that everyone gets a quality life as a result. Jadi semua orang akan bisa dapat kualitas hidup yang berkualitas sebagai hasil dari etika dan nilai yang dipelajari selama 12 tahun. Okay? Next, children are precious and dependent. Anak-anak akan menjadi berharga dan mandiri ketika on the adults for guidance. Ketika sudah dewasa, mereka akan menjadi mandiri dan berharga. Understanding them is the key. Memahami mereka, siswa itu adalah kuncinya. And to this end, dan pada akhirnya, both parents and schools, baik orang tua maupun sekolah, must work hand in hand. Harus saling bekerja sama, ya, hand in hand, maksudnya saling berpangku tangan, kira-kira gitu, tapi kerja sama ya, without playing the blame game, tanpa saling menyalahkan, kira-kira gitu. Okay? So next, 33. Mbak Ayu, apa jawabannya? What is your answer, Mbak Ayu? Ada jawabannya? Ya, welcome Mbak Bol. Oke, 33. Mbak Ayu, apa jawabannya? A? Jahat Mbak ini. Tiga adalah ini karena untung Mbak Ayu nggak jadi guru ya. Kalau nggak habis semua muridnya bonyok-bonyok. Oke, yang lain ada jawab D.
Siapa lagi? Oke. D. Oke, yang benar adalah why D? Yang benar adalah understanding. Tadi ada di sini kata understanding. Understanding them is the key. So yang benar adalah E, ya. Bukan langsung ngomong ke orang tua mereka. Kita harus kasih pengertian dulu sama mereka. Gitu. So the answer is E. Okay, 34. Ya, apa yang nomor 34? What? Oke, silakan Mbak Ayu dibaca. Jangan main pukul aja. What does? Silakan dibaca Mbak Ayu. Ya, masih. Nyamuk. Highest. Ya. Bukan from, form. Form, ya. Yep. Yep. Apa jawabannya? Laut. Oke, ya, ini jelas ya. Itu jelas di ini tertulis di paragraf kedua. Oke, kalau ada yang salah, buang ke danau ya. Di kampus saya banyak danau di sini, besar danaunya. Oke, next. Terakhir, Mbak. 35. So 34 is E, inner discipline. Precious. Precious and dependent. 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 D. Dependent. Yeah. Adults. Mhm. Word. What? What is 35? Mbak Lingling jawab A. Yang lain? Ya. Oke, jawab A. Yang lain? Ada yang lain? C. Oh my god. Oke. Yang benar adalah ya. Apa itu arti precious? Ya, ini tugas yang kemarin Mbak Bul ya. Precious itu berharga, bernilai, kira-kira gitu. Jadi yang benar adalah A, valuable, bernilai atau berharga ya. Sama artinya sama precious. Okay, so 35 is B. Sorry, A, valuable. Okay, next Mbak siapa tadi nggak jadi, Mbak Risa ya. Oke, thank you Mbak Ayu, good job, makin bagus ya. I will turn off your microphone. Ya, kita tunggu Mbak Risa ya. Ya, now it's 36. We are waiting for Mbak Risa sama ya Mbak Risa. Ya, sebentar Mbak Risa ya. Masih apa dia, masih loading. Dia nunggu apa dulu? Nunggu matang dulu. Ya, sabar Mbak Bul. Mbak kan terlambat datang.
Wow. Tadi bisa ya Mbak Risa ya? Belum Mbak, belum. Saya belum dengar. Good evening, Mr. Can you hear me? Yes, I do. Always, my mic is always kayak jalan tol. Iya. Wes langsung 12 angin. Mbak Risa sabar ya. Em, Ya, kebanyakan dosanya, Mister. Jadi Kita nggak tetap- bisa dibuka maju. Alah Mbak Bul. Orang Amerika dia tahu sih. Oke, kita lempar aja ya Mbak Bul ya. Biar bonyok dia. Ya. Oke. Silakan Mbak I Bul. need to read the type. Mbak Tox. Apa sih artinya ini Tox Boel? Motor tuh, cuma motor aja. Tuh. Mutu banget. I need to read the text. Will solar. Ya. Ya, ya, will solar energy. Okay. Will solar energy ever be a main source of Main. energy for industrial societies? The solar energy is cheaper than any fossil fuel because we can get Abundant short of energy from the sun. In sunny desert, the sun's radiation raises the ground can be used in the produce electricity for industries. industries. In one of experiment, solar Pelan-pelan Mbak, can pelan-pelan. produce hot water to drive generator. Unfortunately, we can't power our homes entirely on Entirely. entirely on sunlight. Solar energy can only be exploited in bright light. Its great potential, therefore, is in countries that have clear skies for most of the years. Mhm. Most Houses. however, are not in the sunniest However. part of the world. Huh? However, are not in the sunniest part of the world. Mhm. In addition to convert sunlight directly into electricity, solar cells are Although although they are very cheap to run, relatively they are expensive to buy and many people can afford them. Okay. Could you please try to translate for us? I'm pass. Thank you. Why? Come on, try. Yeah. Solar energy is very abundant. Terlalu susah. Tidak susah. Energi matahari Aha. ever be a main source of energy for you. Oke, saya bantu ya. Jadi ini kan bertanya nih, will solar energy, jadi akankah gitu. Oke. Akankah energi matahari bisa menjadi sumber utama energi untuk industri, untuk society, maksudnya untuk kalangan industri, untuk ya, bisa nggak solar energi matahari itu nanti jadi sumber utama listrik untuk daerah industri, kira-kira gitu. Oke, next. The solar energy. Energi matahari lebih murah dari energi fosil, dari
dari semua Fo- energi. fosil itu Can I apa can I namanya? Aduh, apa bahasa Indonesianya itu fosil? Ya fosil juga ya. Bahan bakar ya hasil fosil, ya fosil ya. karena kita dapat mendapatkannya ya. Iya, ya, Kita dapat mendapatkan energi itu dari matahari. ya. Jika Sumber yang tidak akan pernah habis kira-kira gitu. Abundant atau insan pengganti kira-kira gitu. disebut apa? Hah? Insan resource artinya Oh, diesel itu aduh apa namanya bahasa Inggris yang pasir loh, yang apa yang gurun ya. Iya, gurun pasir ya. ya guru. Iya, gurun pasir yang sun itu banyak bersinar gitu, yang banyak cahayanya, yang sangat panas kayak gitu. Uh, jadi matahari di tempat di gurun pasir, Iya. radiasi matahari Mhm. that strikes the ground. That Mister, saya melambaikan tangan pada kamera aja. Oke. Kau tidak sanggup lagi tangan ke kamera ya. Biar tim nanti datang menjemput. Oke. Au. Oke, so I will continue ya. Oke, jangan dimatikan dulu Mbak ya, nanti ke selanjutnya. Jadi ketika sinar matahari, radiasi sinar matahari mengenai tanah can be used to produce electricity. I need to turn off my microphone. No, no need. Because you're going to continue for the next number. Alright, so in one okay. Jadi itu bisa menghasilkan listrik to produce electricity for industries and home, untuk industri dan perumahan. Dalam sebuah eksperimen, solar ponds, kolam renang yang ada sinar mataharinya, ya bukan kolam renang sih, sorry, kolam ya, atau apa aduh bahasa apa yang cocok sini ya, waduk, bukan waduk juga, apa yang cocok ya, let me, kolam sebenarnya tapi nggak cocok kolam matahari ya, can produce hot water to drive generators. Jadi ibaratnya itu iya waduk, bisa kita dia lebih ngerti waduk lah, jangan kolam, nanti kolam beda artinya. Oke, yang bisa menghangatkan air, mempanaskan air, kemudian itu bisa menggerakkan generator itu. Jadi sinar matahari itu digunakan untuk memanaskan, jadi menguap dia, kemudian uap itu menggerakkan generator. Unfortunately, sayangnya we can't power our homes entirely on sunlight. Kita nggak bisa menghidupkan listrik ya di rumah kita, menghidupkan powernya itu secara keseluruhan hanya bersumber dari sinar matahari. Solar energy can only be exploited in bright light. Hanya bisa dihasilkan, bisa dihidupkan atau bekerja dengan cahaya yang terang ya, yang cerah. Its great potential, itu potensi yang sangat besar. Meskipun demikian, is in countries that have clear skies. Ya, oleh karena itu negara-negara yang memiliki langit yang cerah dan most of the year, hampir sepanjang tahun cerah langitnya, itu bisa. Most houses, kebanyakan rumah, however, are not in the sunniest part of the world. Kebanyakan negara-negara itu nggak kena sinar matahari yang banyak gitu. Selain itu, in addition, sebagai tambahan, to convert sunlight directly into electricity, untuk mengubah sinar matahari secara langsung ke listrik, solar cells, sel-sel matahari itu yang alatnya itu ya, solar cells are needed. Jadi sel-sel matahari itu perlu sel-sel apa itu ya, tahu ya, solar cell yang diperlukan. Although they are very cheap to run, meskipun mereka murah apa namanya istilahnya itu, menjalankannya atau mengoperasikannya, relatively they are expensive to buy, tapi mereka mahal sebenarnya. Gampang menjalankan tapi mahal untuk dibeli ya. And many people can't, banyak orang tidak bisa afford them, memenuhinya, mencapainya atau mengusahakannya, kira-kira gitu, afford them. Okay, next, not next, number 36, Mbak Boyle. C. Hmm? Solar phones. Solar ponds 36. Yeah.
Oke, ya. Yang lain? Oh, 30C, 36C. Same. All the same. Oke, great. Itu gampang ya. Next, 37. Which of the YouTube. following? Ya, YouTube. Ya, silakan, Mbak. The most important device to harness the solar energy is achieved. A. A. A, B, C, D, Terry. E, ECA. ECA. For my name. Ika. Ya. Iya. Salah. Nah, jebakan Batman. Oke, yang lain apa jawabannya? 37. 37C. Nope. Itu jebakan Batman itu. 36 is C. What? 36. Oh, 36. Ya. And 37 is Mbak Bol jawab apa tadi? E. E. My name. For my name. Ya. Iya. Yang benar adalah E. no Ika but Enrico. Oh, that's the same. Okay, so the answer is E ya. The main important device to harness the solar energy is cheap. Ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan teks di atas. Harganya murah. Iya, yang Sedangkan di teks mahal. Yap. Tidak dua jawabannya ya. Yang benar itu Enrico ya, Enrico Purba. Next, 38. Oh, sorry. I forget You get it? my answer. Apa, Mbak? A. Converting solar energy into electricity is expensive. 38. A or what? A. Converting solar energy. Oke, Mbak Eka jawab A, yang lain? Mana semua ini? Yeah, and just know that there is my. Oke, yang jawab B. Iya, yang menjawab B salah. Silakan bertobat segera. Mbak A. Mbak Bul tetap ya. Jawab A ya. Halo? Ya, yang benar itu A, ya. Converting solar energy into electricity is expensive. Itu mahal ya. Sangat mahal. Wait, saya lihat jawaban saya dulu. Ya, A. Ya. Kenapa mahal? Emang mahal. Oke, next. Coba Mbak Amini. Halo Mbak Amini. Ya, coba Mbak Amini. Coba ngomong Mbak Amini. Halo Mbak Amini. Mbak Amini, speak up please. Halo Mbak Amini. Halo.
Oke, Mbak Bul hidup lagi. Halo Mbak Amini. Oke. No problem Mbak Bul. Mbak Amini kemana nih? Kedengaran tapi ya. Oke. Let's get back to Mbak Lingling ya. Kita kembali ke atas. Ayo, jangan. Halo Mbak Lingling. Kenapa jangan? Nggak apa-apa Mbak. Kan Mbak jarang-jarang hidup mikrofonnya. Oke. Ya udah. Saya gedein. Bawah, bawah, sir. Bawah. Dah. Bawah. Udah. Iya. Kan, bawah lagi. Bawah lagi, sir. Sudah. Oke. Iya. Mbak suka di bawah kayaknya ya. Iya, enakan di bawah. Oke. Another disaster is a terrible earthquake. The earthquake, big fire or an earthquake nearby. Usually cause the casualty insurance Or died. Died. birth and with medical care. Okay. Food for when the water of river rain or river and or onto the surrounding land. Flood caused by many things. Often heavy rainstorm that can for a brief time can cause not all the storm forward. Mhm. The surrounding is spread and can absorb the water body Mhm. will ensure Occur. after. However, land is hard and the rain cannot be absorbed. Mhm. Rain alone. Mhm. Rain overflow and put and season alone. In many parts of the world, caused by thunderstorms, hurricanes, or typhoons. Mhm. They bring this devoid of accident, the rain of rain and flooding. Flooding, yeah. When a flood Flood. occurs, When a flood occurs. Occurs. a flood, distribution, Destruction. destruction, surrounding land can be Severe. so it Mhm. village and towns sometimes swept away by water flowing to dry over the railroad track and brokers frozen from the highways was away. When a building caught fire, firemen began Pitch. to have pitch into have metal Blaze. or a blade. Before plant, the pump were Invented. people were invited people from Vancouver to fight fires. Making side by side the modern and Chain. from Chain. from the fire nearby or Mhm. they were bucket of water from hand and people
Mhm. Fire shipped on continue on when it happened to country on small creek Mhm. only a 9,000 Mhm. in our cities fire often destroyed or from rock and nightfall before morning of dawn. Oke. Thank you. Sulit, Mbak. Sehat lidahnya? Itu kayak bencana biasa Bencana alam. menyangkut bencana gempa sama angin besar sama sama hujan lebat. Iya, hujan lebat, banjir, topan, semua lah ini. Jadi natural disaster, bencana alam. Itu berbicara masalah bencana alam. Oke, kita cepat aja ya. So 39, what can possibly prevent rivers and lakes from ever overflowing? Apa yang kemungkinan bisa mencegah sungai atau danau dari overflowing? Apa namanya? Melimpah, overflowing ya. Apa yang bisa menghindarinya? 39, what is the answer? Apa jawabannya, Mbak? A? And absorber No. and up. Yang benar itu adalah when where the banks are low, a river may overflow. Jadi yang benar itu adalah a high bank. Oke, yang 39 adalah bank itu apa namanya? Aduh. Sih. Bukan bank tempat apa uang ya. Tepi ya, tepi sungai yang bilang. Tanggul itu. Iya kayak ya bilang itu tanggul ya yang menahan apa air itu ya. Ya. Jebol. Hah? Bisa jebol kalau tanggul. Iya. Tapi kalau misalnya lebih tinggi. Oke, so yang benar adalah D ya. Ayo, kemudian nomor 40. We know from the text that nomor 40. 4. No problem. G. The destruction by flood is always less ever. No. No, yang benar adalah 40 itu E ya. Mbak Santi benar. Oke. Iya. Ya. Oh, kok tentang angin loh, Sir? Iyo. Tentang ini. No, no. Jadi tentang typhoon yang E, jawabannya E ya. 41. 41 apa? Sir. 41 adalah no. Bola. B. B. Salah semua, Mbak. Oke, 41 is B ya. B. Banci. Oke. Well. Now, thank you Mbak Ling Ling. Nama Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Sulit? Halo, di zoom gedein dikit bisa nggak, Mister? Gedein? Di sini nggak bisa automatic zoom. Udah. Oke. I, Milton Friedman, I, Milton Friedman, was born on July 31, 1921, in Brooklyn, New York. Mbak Ling The Ling. fourth and last, Next. the fourth and last child and first son of Sarah Ethel Landau and Gina Saul Friedman. My parents were born in Karpato, Rutina of the Soviet Union. They emigrated to the U.S. in their teens. Meeting in New York,
When Mhm. I was a year old, my parents moved to Rahway. Apa ini? MG apa itu? MG. A small town, NG. A small town about 20 miles from New York City. I was awarded a competitive scholarship to Rutgers apa sih ini? Rutgers University. Reuters, ya I Reuters. graduated from Rutgers in 1932. Mhm. I financed the rest of my college expenses by the usual mixture of waiting at tables, clerking in a retail store, occasional entrepreneurial ventures, Mhm. and summer earnings. Shortly, however, I became interested in economics. In economics, I had a good fortune to be exposed to two remarkable men, Arthur F. Burns and Homer Jones. Mhm. Arthur Burns. Jangan diikut. Sorry. Arthur Burns shaped my understanding of economic research, introduced me to the highest scientific standards, Mhm. and became a guiding influence of my subsequent career. Mhm. Homer Jones introduced me to rigorous Rigorous. theory. Economic Rigorous. theory. Rigorous. Rigorous economic theory. Okay. Made economics exciting and relevant, Mhm. Mhm. and encouraged me to go on to graduate work. On his recommendation, the Chicago Chicago. Department offered me what? Chicago Economics Department. The Chicago Economics Department offered me a Tuition. tuition Mhm. Scholarship. Mhm. As it happened, I was also offered a scholarship by Brown University in applied mathematics, but by that time I had definitely transferred my primary allegiance Mhm. Allegiance. to economics. Yep. In 1976, 1976. 1976, No. 1976. Berarti 1976. 19, Ya. 1976. Yep. 1019? No. 19 only. Only 19. 19 like that? Yeah. Oh. In 1976, I won the Nobel Memorial Prize in economics for my assessment in the fields of consumption analysis, Analysis, ya. monetary history and theory analysis only. Yep. Analysis. Suaranya hilang sebut saya. Monetary history and theory, and for his demonstration of the complexity of stabilization policy. Mhm. In 1977, at age 65, I Mhm. retired from the University of Chicago after teaching there for 3 years. 30. Next, Yap. So, ya langsung kita jawab ya. 30 years. 42. Apa jawabannya? Who 42. influenced Milton Friedman on economic research? 42, my answer is C. Ya, 42 is C, Arthur correct F. ya. Burns. 42 is C. Correct. Next, 43. Yes. What is the main tree? 43 is A. Let's see. Ya, My A. answer is A. Okay.
What did Milton Friedman do in financing his college expense? Mhm. 44 is C. Yes, perfect. Ya, benar ya. Okay. Good job. Thank you Mbak Santi. Yeah. Iya, oh ini terlalu panjang ya. Oke, Mbak Lala, are you ready? Nggak panjang ya. Yes. Ya, silakan Mbak dibaca. Panjang juga. Ya, Kok panjang-panjang? gak apa-apa biar terlatih lidahnya. Mbak suka yang panjang ya? Mbak Laskar Pelangi, the outer city of hope. Mhm. This is movie adapted from the best-selling Indonesian novel. It took 20 days of filming of Belitung Island, Bangka Belitung apa itu bacanya? Province. Involving 12 local actors. It reportedly cost. I'm sorry. I'm sneezing. Bacanya Sorry, yang mana tadi Mbak? Saya baru bersin. itu dari Yang mana? 12 local actors. It reportedly gitu cost 8 billion rupiah gitu bacanya. Oh iya ya, reportedly cost ya 8 billion. Cost rupiah 8 billion gitu, bukan Ya, billion 8 rupiah. billion itu miliar ya. 8 billion. With all the Efforts. effort of transforming Laskar Pelangi Rainbow Warrior Mhm. into a moving picture will satisfy readers' Mhm. imagination. Imagination. Mhm. Laskar Pelangi, the novel, was written by Andrea Hirata Andrea in Hirata. Andrea Hirata Ya, Hirata. Hirata in 2005, Yep, good. based on his own experiences. Mhm. It is about an inspiring teacher and her 10 students Mhm. in the poverty Poverty-stricken. poverty-stricken Kampung Gantung in Belitung. Mhm. The poor condition of their school building does not deaden their High. spirit. High. Huh? Bacanya high. Hike. Mhm. Deepen their high spirit and hopes Mhm. for a better future. Mhm. Itu bacanya gimana? Sorry. Better future. Better future. Future. Yeah. Future. 2 years later, the novel became the Phenomenon. phenomena in Indonesia literature with its humanistic touch. Laskar Pelangi has sold more than 100,000 copies and has won the positive of must-read novel in every corner of the nation's bookshop and media review picks. It has finally overcome the domination of 10 lead, kick lead, and even religious novel. The popular Theme. of Popular today. theme of today. Dan gitu. Theme. Maksudnya theme bukan dan. Theme. Hah? Theme.
Him. the popular theme of today. Yeah. Andre Entrusted. Entrusted. entrusted the filming of the story to the respective figure in the Figures. film industry, Mira Lesmana and Riza as producer and film director. In July 2007, Yeah. Mira and Riri started the Started. started the pre-production. We took a years to finish, together with scriptwriter Salman Aristo. They decided to Decided. decided to create a diverse scenario for the film. Iya. Oke, now let's go to the question. Nomor 45 apa? Nomor Jawaban 4. Mbak. What is the main idea of the second paragraph? 45. Ya. Punya saya A. E? Peran E. Iya, salah. Ah. Oke. Yang benar itu B ya. 45 is B. 46 Oh ya, punya saya B, Mister. Alah, salah lihat. B ya. Iya. Iya, punya saya B ya. So, 46 From the text about, we know that E. E? People like the novel better than the movie. No. 46 is ya, Mbak Ling benar ya. 46 is C. Okay. Siap. Oke, thank you Mbak Lala. Very good. Thank you, Mister. Oke, now ini kita baca. Saya yang mengerjakan ya, ini mengisi titik-titik ya. Saya ngasih tipsnya aja deh. Cara mengerjakan ini gini misalnya ini yang mau dilihat adalah misalnya 47 kan. Lihat kata sebelum dan sesudahnya. Misalnya genuine itu kan kata sifat. Berarti cari yang dia bentuk kata kerja tapi berhubungan dengan kata sebelumnya. Jadi yang benar itu di sini ada genuine hiking up a mountain. Kalau mendaki gunung itu kan itu berbicara masalah pengalaman bisa. Ya, jadi yang benar itu adalah A ya. 47 is A. Oke. Pengalaman asli, genuine. Oke, 48 my friend Sen and Madeline, teman saya si Sen dan Madeline. Kalau gambar kira-kira dia apa? Diambil ya, took. Jadi karena sudah berlalu itu took. Oke, diambil. Oke, great. Mbak Ling ya. And 49 ini kecepatan, berbicara masalah apa yang 49? Iya, yang benar adalah 49 itu E. Ya, itu fast. Ini mengingatkan atau ada angin kencang kira-kira gitulah, ada badai mengingatkan supaya ada sesuatu yang cepat gitu, mau menghanyutkan kira-kira gitu. So 49 is E ya, 49 itu E. Oke. Terakhir ya. Oke. Ini cara menjawabnya adalah gini. Coba lihat yang pertama dan terakhir. Kalau masuk akal, ini nomor 1 udah sama semua ya. Kemudian lihat terakhir. Next, nggak mungkin ini. Jadi langsung hilangkan satu-satu. Oke. Nggak mungkin setelah menutup kalimat dengan next, nggak mungkin. Jadi salah. 3, nggak mungkin first lagi setelah 1. Tidak mungkin paragraf penutup dan kata first gitu. Kemudian nomor 4, microwave tidak mungkin. Yang kemungkinan besar adalah B ya, ada finally, ada kata finally. Jadi yang gampang sekali menjawabnya. Oke, jadi yang benar itu adalah B ya. This is B. Okay, so we are done. 49 is E. Oh, thank you.
Oke. Satu aja. Alright. 49 is E. Okay, great. Yeah, so done. The class is over. Oke, jadi nanti dicek kembali jawabannya ya. Saya cek lagi nanti berapa yang benar. Oke, jadi that's all for our class tonight. Okay, I will see you next meeting, maybe next week, or I don't know. Maybe we will have another drill for ujian nasional ya. Ya, yang salah banyak belajar lagi ya, jangan langsung berkecil hati. Oke, thank you Mbak Lingling, thank you Mbak Santi, Mbak Lala, Mbak Ayu, Mbak Bol, dan Mbak Anini. I will see you next time and have a good night and bye bye.